बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और मेरी वो खबर सच साबित हुई कि अब्राहम लिंकन पर जो शाहिद ड्रोन है उसका जो हमला था, जो कि स्वाम अटैक था, यानी मुख्तलिफ़ ज़राए से चलाए जाने वाले मिज़ाइल, जिसमें कादर और नूर मिज़ाइल भी शामिल थे, शायद 136 भी शामिल था, और ज़ेर समंदर से चलने वाले जो टारपीडोज़ हैं, उनके स्वाम अटैक में अब्राहम लिंकन को भारी पैमाने पर नुकसान पहुँचा है और उसको बहर हिंद की तरफ धकेल दिया गया है। यानी वो बहरी बेड़ा जिसको बड़े फ़ख्र के साथ जो है नॉर्थ चाइनीज़ सी से लाया गया था ईरान पर हमला करने के लिए, और जब ये आ गया था तो ईरान पर हमले का ऐलान हो गया। उसके बाद जलाल आर फोर्ड को हैफा की बंदरगाह में यानी इसराइल की तरफ खड़ा किया गया, और इस तरह से वो सर्कल या वो घेरा जो है ईरान के गिर्द बांधा गया, जिसके बाद ईरान पर 28 फरवरी को हमला कर दिया गया। लेकिन आज 12वें रोज़ मेरी इस खबर की तस्दीक हो गई जो मैंने चंद दिन पहले ही दी थी कि अब्राहम लिंकन पर होने वाला हमला कामयाब है, और इस हमले के नतीजे में जहाज़ डूबा तो नहीं, लेकिन अब इस काबिल नहीं है कि इस जंग में शरीक हो सके। हाँ, उसको वापस ले जाया जाएगा, उसकी मरम्मत की जाएगी और उसके बाद उसको जंग में लाया जाएगा। अब आप कहेंगे कि ख़बर की तस्दीक कैसे होगी? जी, ख़बर की तस्दीक इसलिए हो गई कि ये बहर हिंद की तरफ चला गया अब्राहम लिंकन अपने साथी मावन जहाज़ों के साथ, और इसकी जगह पर नया बहरी बेड़ा जो है उसको उतारा जाना है जॉर्ज डब्ल्यू बुश के नाम से। ये बहरी बेड़ा है जिसको बनाया गया है, और ये भी एटमी क़ुव्वत से चलने वाला बहरी बेड़ा है। इस वक्त ये अमेरिका में कंसास के मुकाम पर कुछ मशकों में मशगूल था, जिसको फौरी तौर पर ईरान की तरफ मूव करने का कहा गया है। लेकिन इसके पहुंचने से पहले ही अगली पेशगोई भी फिर सुन ले। पेशगोई तो नहीं है, मैं कोई नजूमी नहीं हूँ, लेकिन मुझे नज़र आता है कि इसके पहुंचने से पहले पहले जंग ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है अब मिन्नत तरलों पे आ गया है। कभी प्यूटन की करता है और कभी चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा से इनडायरेक्टली रब्ता किया जाता है, और ये जंग ख़त्म करने के लिए जो है उसकी ने कोशिशें शुरू कर दी हैं। गो वो जो शराइत बनवाना चाहता है वो शराइत मानी नहीं जाएंगी, लेकिन इसके बावजूद जॉर्ज डब्ल्यू बुश के आने से पहले पहले ये जंग जो है, जो कि ईरान अमेरिका जंग है, या अब इसको ये कहना चाहिए ईरान वर्सेस अमेरिका, इसराइल और जीसीसी, इन ममालिक से भी तो हमले हो रहे हैं ना जी। वहाँ जो अड्डे हैं वहाँ से हो रहे हैं, चलें यही कह लेते हैं, मैं नहीं कहता जीसीसी। लेकिन अब इसको जो है इस फ्लैगशिप बहरी बेड़े को, जिसको CVN 77 कहते हैं, US जॉर्ज डब्ल्यू बुश, HW बुश वैसे उसका पूरा नाम है, इसकी जो है निम्तज़ क्लास है, 1 लाख टन से ज़ायद इसका वज़न है, और इसमें फ़िज़ाई बेड़ा जो है कैरियर एयरविंग, इसमें तकरीबन 80 से 90 जहाज़ और हेलीकॉप्टर शामिल हैं। तकरीबन 6000 के करीब का अमला है इसमें। F-18E जो F-18 जिसको हम बोलते हैं ई जो है ईगल्स, वो इसमें मौजूद है, और 18G ग्रोवलर ये इसमें जहाज़ मौजूद है। फिर इसमें ED-2 हॉक-आई, ये एक तरह का अर्ली वार्निंग सिस्टम है, ये इसमें मौजूद है, और 60R सी हॉक बहरी दिफाई और इमदादी ऑपरेशन जिसमें मौजूद है। इसका स्क्वाड जो है उसमें गाइडेड और क्रूज़ मिसाइल्स के अलावा इंटरसेप्टर्स की जो जहाज़ हैं वो भी शामिल हैं। डिस्ट्रॉयर स्क्वाड्रन जो है अर्ले ब्रॉक क्लास की डिस्ट्रॉयर शामिल हैं। USS निट्स DDG 103, ये टेक्निकल से नाम है USS, मैं इसलिए इनको पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन इसमें भी तकरीबन 8 जहाज़ जो हैं शामिल हैं, जो कि डिस्ट्रॉयर्स भी, यानी उसमें B मिसाइल्स मौजूद हैं और इंटरसेप्टर्स भी आने वाले मिसाइल को रोकने वाले ही हैं। जो इब्राहिम लिंकन ने पंजाबी च कहते हैं पुट लिया, वो आके जॉर्ज डब्ल्यू बुश पुट ले। ईरान का कोई हल जो है अमेरिका की समझ में नहीं आ रहा है। अब एक नई धमकी के साथ जॉर्ज डब्ल्यू बुश को लेकर आ रहा है। तो इससे पहले इब्राहिम लिंकन ने फिर क्या किया, और जो हैफा की बंदरगाह पर जलाल आर फोर्ड खड़ा है उसने क्या किया? ये ठीक है कि ईरान पर ताबड़तोड़ फ़ज़ाई हमले हो रहे हैं, और ये समझा जा रहा है कि शायद ईरान का फ़ज़ाई डिफेंस सिस्टम जो है वो तबाह हो गया। नहीं तबाह हुआ, ईरान अपनी तमाम सलाहियतें जो हैं एक ही वक्त में इस्तेमाल करना नहीं चाहता है, वो बारी बारी अपनी जो है चीज़ें इस्तेमाल करता है। और ठीक है कि अमेरिका के जहाज़ जो कि 5th टेक्नोलॉजी के 5th जनरेशन के जहाज़ हैं, उनके लिए ईरान के पास दिफाई निज़ाम है भी नहीं, लेकिन ईरान इसका जवाब जो है अपने बैलिस्टिक मिसाइल से
اور اپنے ڈرونز حملوں سے دے رہا ہے، اپنی فضائی قوت کو بچا کے رکھے ہوئے ہے اس دن کے لیے جس دن وہ اس کے ساتھ بھی سوام اٹیک کرے گا، یعنی ڈرونز، ہوائی جہاز اور میزائلز، کروز اور بیلسٹکس، تمام میزائلز اور ڈرونز کے ساتھ وہ سوام اٹیک کرے گا۔ اب وہ سوام اٹیک جو ہے جارج ڈبلیو بش پہ ہونا ہے، جو اس سے پہلے ابراہیم لنکن پر ہو چکا ہے اور کامیابی کے ساتھ اس کو واپس دھکیلا جا چکا ہے۔ ایران نے جو 5th فلیٹ ہے، یعنی ایک یہ بھی جو کہ بحرین کے اندر جس کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر تباہ کیا اور اس کا ریڈار تباہ کیا تھا، 5th فلیٹ کو بھی نکارہ کیا ہے۔ ایران نے بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں، لیکن مغربی میڈیا جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے امریکہ کی جو کامیابیاں ہیں اس کو پروموٹ کر رہا ہے۔ ایران کی طرف سے جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں ان کو یا تو چھپایا جاتا ہے یا پھر اس کو شہری آبادیوں پر حملہ قرار دیا جاتا ہے، جو کہ غلط ہے۔ اور میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ خلیجی تمام ممالک میں، چاہے عراق ہے، کویت ہے، قطر ہے، بحرین ہے، عمان ہے، دبئی ہے، سعودی عرب ہے، ان تمام ممالک میں جو حملے ہوئے وہ امریکی اڈوں اور امریکی انسٹالیشنز پر ہوئے اور امریکی سفارت خانوں پر ہوئے۔ کسی شہری آبادی کو ایران نے نشانہ نہیں بنایا، اور مسعود پزشکیان نے اسی پر کہا تھا، معذرت کی تھی کہ ہم کسی کے ساتھ جنگ چاہتے نہیں ہیں، ہم پر جنگ مسلط کی گئی ہے۔ اب جو اپنی ایئر سپیس دے گا یا جہاں سے اڈا جو زمین استعمال ہوگی ایران کے خلاف، ایران اس اڈے پر اور اس ایئر سپیس پر حملہ کرنے پہ حق بجانب ہے۔ اور بات بھی ٹھیک ہے، اب آپ جارج ڈبلیو بش لے کے آئیں، کلنٹن لے کے آئیں، ڈونلڈ ٹرمپ کو ہی لے آئیں، بیری بیرا ہوگا ان کا ڈونلڈ ٹرمپ کے نام پر بھی اپنے صدور کے نام پر ہی رکھتے ہیں۔ ابراہیم لنکن بھی ایک صدر ہے، جرالڈ فورڈ بھی ایک صدر ہے، جو کہ جی فورڈ کے نام سے تھے، صدر فورڈ، اور یہ جارج ڈبلیو بش کے نام سے بیری بیرا ہے۔ اس کے بعد میرا خیال ہے ٹرمپ ہیں، بارک اوباما ہیں، ان کے نام سے بھی شاید بیری بیڑے بنائے ہیں۔ تمام بیری بیڑے لے آئیں، ایران کو آپ شکست نہیں دے پاؤ گے۔ جو قوم کھڑی ہو جائے ایک ہو کے، اس کو آپ شکست نہیں دے پاتے ہیں۔ ایران نے یہ ثابت کیا ہے کہ ایرانی لوگ جو ہیں اس وقت بھی اپنے ملک کے دفاع کے لیے سر پر کفن باندھے ہوئے ہیں۔ کسی جرالڈ فورڈ، کسی ابراہم لنکن اور کسی جارج ڈبلیو بش اور ڈونلڈ ٹرمپ سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ جو پہلے بیری بیڑوں نے آ کے کر لیا، یہ بھی آ کے کر لے۔ ایران کے حملے ہر آنے والے دن کے ساتھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ٹارگیٹڈ ہیں۔ یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ ایران کی قوت ختم ہو رہی ہے، بالکل غلط ہے۔ یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ اس نے حملوں کی تعداد کم کی ہے، بالکل غلط ہے۔ اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ایران کے لوگ اس کے رجیم کے خلاف ہیں، یہ بھی بالکل غلط ہے۔ سچ یہ ہے کہ پورے کا پورا ایران متحد ہو کر امریکہ کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ اب جو مرضی آئے، ٹرمپ آئے، باراک اوباما آئے، بیری بیڑوں کے نام لے رہا ہوں، اور جارج ڈبلیو بش آئے، ایران کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ لیکن ایران نے پوری دنیا میں امریکی عسکری قوت اور ساکھ کو جو نقصان پہنچایا ہے، سالوں تک، اگلے لفظ میں بولنا نہیں چاہتا، سالوں تک یہ جو ہے یاد رکھیں گے، کیونکہ اس نے اسرائیل میں یہودیوں کو اور امریکیوں کو ایسے نشانہ بنایا ہے کہ اب یہ توبہ توبہ کریں گے، ایران کی طرف دوبارہ پلٹ کر نہیں دیکھیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔